kaagi ni Aljay ng Pantukan. Kumusta mga higala? Nang hinaot ko nga nindot ang adlaw karon nga mga panahon na. Karon ang adlaw nga Miyerkules, Agosto 19, 2026. Ano na sab kita uban sa ato ang programa ang mga sulat ni Willie Kawili. Magtuto kita sa mga sulat nga nagadala og mga handumanan sa kagahapon. Lakip na ang mga pangindahay o kasakit nga das kinabuhi. Bisan pa man kini nagagikan sa gugma, mga problema sa pamilya, ug sa nagaday ang kalisdanan nga atong giatubang ug giantos tungod sa kapalaran. Karablihan na usab nato ang mga pahina nga puno sa emosyon, mga istorya nga usahay maningkamot kita nga kalimtan ang tanan. Apan padayon gihapong mobalik sa atong mga handumanan. Atong basahon, paminahon ug handurawon ang matag istorya dinhi sa mga sulat ni Willie Kawili. Dear Willie Kawili, maayong adlaw. Diha kanimo og tanang mga tigpaminaw. Tawag ko sa pangalang Aljay, 38 anyos nga taga Pantukan, Davao de Oro. Nagsuwat ko nimo Kuya Willie kay na ako'y usa ka pangutana nga dugay na kaayo nga nagtago usod ning akong galamhan. Ganuman nga lisod kaayo para sa usa ka anak nga mangayo lang og gamay nga dapit sa kinabuhi sa iyang mismong kaugalingong ginikanan. Apan dili kini mahatag sa ginikanan. Kuya Willie, nahigmat ako niining kalibutan na gawa sa kiliran sa akong ginikanan. Sukad pagkabata, wa gyud na ako sila makita sa personal. Marabag ko ga anak sa liking kawayan. Way inahan, way amahan nga ako nadakan. Ang ako ilang iyaan ang nagapadako kanako. Ug nasayran nako nga samtang naapa ko sa sabakan sa akong inahan. Gibiyaan na siya ni Papa. Ug sukad diadto wa na kuno siya nagpakita pa. Masakit pa Kuya Willie. Bisan ang akong mga iyaan wa makasulti kanako sa tinuod nga pangalan sa akong amahan. Sekretibra kaayo kuno sa mama. Pila pa lang kuno ka buwan. Bidesisyon na siya nga mo abroad apan sukad sa iyang pag-adto sa gawas sa nasod. Wa na siya may balik pa. Nasayran nako nga naminyo siya dito. Kuya, oo, nagapadala siya sa sustento para kanako. Nakasuporte siya sa akong pag-eskwela. Tugod na nakagraduate ko sa kolehiyo, Kuya Willie. Apan Kuya Willie, dili man lang kay kwarta ang akong gipangita. Kung dili gusto lang ng tanako nga makadungog ka niya nga muingon. Anak, kumusta ka? Anak, dako na ka. Dungal Jake, kahimsog na nimo. Kanaunta nga mga pulong ang gusto na akong madungog. O gusto lang unta na ako nga sa akong birthday. Bisan o sa lang kahigayon. Mahinumduman niya nga naa siya'y anak nga naghuwat ka niya, Kuya Will. Pero wa. Nagdako ko nga dunay dakong bahin sa iyang pagkatao nga hawang, Kuya Will. Mao nga gitudluan ako akong kaugalingon. Nga mahimong ligon. Dili lang sa lawas. Apan sa kinauyukan usab nga bahin sa akong kaugalingong lakip na ning akong kasing-kasing ug galamhan. Kuya Willie, nagtrabaho ko. Naningkamot ko. Nakapundar ko sa akong kaugalingon.
ug bisan pa sa tanan. Wa gyud ako kalimti ang akong iyaan nga mo'y mibarog isip akong ginikanan, kuya. Usa ka adlaw, nanguntahan ako sa akong iyaan kung pwede ba ako nga makaadto sa akong mama. Tungod kay nakagraduate naman ko. Apan Kuya Will, abi nako panahon na tingali nga makailak na ako niya. Apan didto ko nagadungog sa usa ka kamatuoran nga masakit pa kaysa akong gihuna-huna, Kuya Willie. Tungod kay matud pa ni tiya ka nako. Wa ko no mahibalo ang pamilya ug bag-ong bana sa akong inahan nga dunay anak ang iyang asawa sa pagdalaga. Mao kuno nga dili na lang nako samukon pa ang kinabuhi ni mama. Pagkadungog nako anak ko, Will, wa na nako wa na nako mapugi pa ang pagtagdo sa akong mga luha. Mauday nga bisan sa cellphone, usahay maglikay siya kanako. Dili lang di ay ko binayaan o ginikanan, Kuya Will. Kung dili gitago usab ako. Unya makahuna-huna ko sa iyang mga anak karon. Maayo pa sila. Naa sila sa kiliran sa akong inahan. Ginaatiman sila. Naatiman sila. Naamuma sila. Ug nailhan nila ang ilahang inahan. Samtang ako. Ako ang anak na kinahanglang itago. Tingali mausap kini ang hinungdan nga anong hangtod karon, Kuya Willie. Kulang kaayo ang akong pagsalig sa akong kaugalingon. Wa gani ko misulay og relasyon sud sa dugay nga panahon. Gumikang kay lisod para kanako ang pulong nga gugma. Sa akong panghuna-huna, kung ang akong kaugalingong ginikanan gani nakabiya sa yano lang kanako. Kinsa pa ka ang ubang nilalang nga dili mo biya? Hangtod nga sa akong edad nga kapin na sa 30. Maupay pagkasinati na ako sa akong first love. Abi na ako, mauna kini. Abi na ako, nakakita na ko og tao nga makapuno sa kahaw-ang nga dugay na akong gidala. Apan napakyas kyapon ko. Tungod kay ang babae nga akong gimahal. Miingon siya kanako nga immature kuno ko. Wa kuno ko'y salig sa akong kaugalingon ug siloso ko. Oo. Kuya Willie, oo, siloso ko. Siloso ko. Dili tungod kay gusto na ako siyang kontrolon, apa nahanlog lang yun ko. Nahanlog ko nga biyaan ko niya. Kay mauman ko na ang akong nakatunan sa sukat pa pagkabata man ako, Kuya Will. Ang mga tao nga imong gihigugma, mahimong mawa. Ug sa ulay, dahitabo gyud. Miingon siya nga mura ra kuno ko nakigrelasyon og bata. Nga sigig sunod-sunod ka niya. Kuya Will, ang magdugay ang among relasyon. Nagbulag ni. Karon, 38 anyos na ko. Nanarbaho ko. Gilingaw-lingaw na ako ang akong kaugalingon, Kuya Will. Uban sa akong mga higala. Apan kung moabot ang gabi ug hilom na ang tanan nga palibot. Mubalik gihapon ang usa ka pangutana. Aljake, nganong lisod man kahigugmaon? Kuya Willie, normal lang ba nga ang usa ka tawo nga gibiyaan sa iyang ginikanan?
Mahimong mahadlok usab nga biyaan sa iyang hinigugma. Normal lang ba nga ang usa ka anak? Bisan 38 anyos na. Maghuwat gihapon nga maabot ang adlaw nga tagon siya sa iyang inahan ug amahan nga anak. Kuya Will, wa ko mangayo nga usbon nila ang nangagi pa. Wa ko mangayo nga gubon nila ang ilahang pamilya. Wa ko mangayo og kwarta. Gusto lang nako sila mailhan. Gusto lang nako nga bisan kausa sa akong kinabuhi. Makadungog ko gikan kanila nga, oo, Aljay, anak ka na mo. Maura. Kay bisan unsa pa ang akong edad, Kuya Will. Anak gihapon ko. Ug tingali mao kini ang akong pinakadakong pangandoy sa akong kinabuhi, Kuya Willie. O sa kadlaw, dili na ko mangutana kung asa ko napita sa ilang kinabuhi. Kay sila na mismo ang moingon kanako kung asa ko. Dinhi na lamang kutob, Kuya Will. Ang imo magtatampo, Aljake, nagpantukan, Davao de Oro. Maliw ang dati kong araw nang munti pang bata sa piling ni nanay. Nais kong maulit ang awit nilang mahal, awit ng pag-ibig habang ako'y nasa luyan. Sana'y di magmaliw ang dati kong araw nang munti pang bata sa piling ni nanay. Nais kong maulit ang awit ninang mahal, awit ng pag-ibig habang ako'y nasa duyan. Sa aking pagtulog na labis ang himbing, ang bantay ko'y dala, ang tanod ko'y bituin. Sa piling ni nanay, langit ang buhay. Puso kong may dusa, sabik sa ukoy ng duyan. Sana'y di magmaliw ang dati kong araw nang munti pang bata sa piling ni nanay. Nais kong maulit ang awit ninang mahal, awit ng pag-ibig habang ako'y nasa duyan. Sa aking pagtulog na labis ang himbing, ang bantay ko'y dala, ang tanod ko'y bituin. Sa piling ni nanay, langit ang buhay. Puso kong may dusa, sabik sa
Oras mga ka-nature sa alas 9:20 na sa kabuntagon. Dini nga gutlo ang mga ka-nature sa atong hatagag pagtaga ng ato ang letter sender nga si Aljay. Sa ato ang mga advices o sa ato mga mensahe alang kani. Atong ablihan ang atong linya sa numerong 0917-185-1936. 0917-185-1936. Unaw na itong hatag pagtagad ning ato ang text kang 349. Kuya Will, para sa letter sender, move on na siya. Kuya, for 38 years, naglaong pa siya sa iyang ginikanan. Kalimtan na lang niya. Kuya, i-focus niya ang iyang panahon sa iyang kaugalingon. Yes, tinuod. Lain pa nga to ang sender, no, si Karen nga taga Purok Kinalayan Science Mati. Uy, mayo nga buntag kanatong tanan din ha, taga Purok Kinalayan. Layo-layo gyud ni ba? Kuya Willie, grabe po iyang mama, okay raman nga ipaila-ila siya sa pamilya, kuya. Kay wala pa siya. I mean, duna na siya ay anak. Unfair kayo ang gihimo siyang mama, Kuya Willie, tinuod. Mao gyud, no? Lahi-lahi gyud og inaiya ang tao lagi. Dire kang 731, I'm Rosie from Poblacion Central, Mati City, Kuya Willie. Irresponsable gyud iya mga ginikanan. Pero magpasalamat ang gihapon siya, kuya, nga bisan og wala sila magkita sa iyang ginikanan, apan iyang mama nagasuporta kaniya financially. Oo, okay, no? Nakatabang gihapon, kuya, nga makatapos siya sa pagtuon. Tama po ka Rosie ng Poblasyon. Dirita kang 388. Hello, kuya, Mariluni ng Dawan. Ako lang masulti para sa letter sender, dili na lang na niya hunaw-naon, kuya, para dili siya masakitan. Sakto ang iyang mga higala, kuya. Wala siya self-confidence tungod kay nagdako siya nga dunay kulang sa iyang kinabuhi. Apan siya makasulbad siya ang problema. Kinahanglan, kuya, mubarog siya tungod kay sakto na siya sa pangidaron. Para sa letter sender, Kuya Willie, kung maminyo na siya, Kuya Willie, iyan na lang ba iisa ang iyang kaugalingong pamilya? Okay. Oras mga ka-natures, alas 9:23 na sa kabuntagon. Ang ako lang, no? Ang ako lang sa kang Aljake, no, ang atong letter sender karon. Mas maayo nga mag-move on na ka dong, no? Kalimtan na nimo una ang kabahin sa imong ginikanan tungod kay sud sa 30 anyos ka tuig, matud nimo, wa gani sila magpakita diha kanimo. Hinoon iyang mama nagsustento niya, no? Apan wa gyud siya magpakita sa personal. Kay dili siya gusto nga mahibawan sa iyang pamilyang bag-o. Nga doon siya anak sa pagkadalaga. Dili lalim nga mao kana ang inyong sitwasyon sa imong inahan, Aljik, no? Alang kanako ang inahan, bisan unsay mahitabo magpabilin nga mahimong inahan. Apan lahi ang imong sitwasyon ngadto sa imuhang mama. Sa iguna nako, no? Kinahanglan nga mobarog ka sa imong kaugalingon, Aljik. Kalimti una sila, no? Wala una ang tanang kay ubos nimo. Yang ako alang nga i-focus ang imong kinabuhi sa imong kaugalingon. Tungod kay kung wa kay kuan, tungod koy kining usay tawag ani. Walay makatabang diha nimo. Walay laing makatabang nimo, ikaw ra gyud. Kung makabaton na ka og saktong panginabuhi, makabaton og sariling pamilya, ibuhos na lang ato sa kanila. Buhos nimo ngadto kanila, no? O saman ang imuhang mga kahingawa ngadto sa imuhang ginikanan, imuhan na lang ng i-focus ngadto sa imuhang pamilya. Ako apod, no? Kung sa mga kadako ang sayop nga nahimo sa imong ginikanan, hinahinayan na lang nagwa sa imong kaugalingon tungod sa imong sitwasyon. Ikaw may alkansi, anak. Ikaw ang kanunay nga nasakitan.
Okay, sige. Kay Ma'am Rose C. Maayong buntag, Sir Will. Sakit ang hitabo kang sender, pero dapat pray lang siya o move on na. Kalimtan ang tanan para mugaan ang iyahang sitwasyon. Salamat, Rosie. Kay Sayuri Noki, makathilak man sadta sa imuhang gibasa, sir. Makarelate kaayo ko ako pag umangkon ingon ana pod, pero swerte lang akong pag umangkon kay amo ang gi-embrace ang iyahang kinabuhi. Wow. Okay. Bueno, daghang kay salamat sa atong letter sender nga si Aljake, no? Sa kato ato mga sukintig paminaw nga gusto magpadangat sa ilahang suhat sa kinabuhi, sa ilahang kaagi, gugma man o problema sa pamilya, kamo giawhag sa pagpadangat sa inyo nga mga sulat kaagi. Ipadangat ka lang na sa ato ang numero 0917-185-1936, ubin baka ipada sa ato ang Gmail address sa kawili515@gmail.com. Kininyong higalas kahanginan, Willie Kawili, maayong buntag, dalaygon ang Dios. Nobody does it better.